हेलो। अ, भाई कौन कहवाक चाहे गोटे संगीत जगतर पूरा ओडिया इंडस्ट्री गोटे अपूरणीय क्षति अभिजित दास चलीगले एत दिन धरी चिकित्सित होता शेष से हारी जाइछन्ति कौन कहबे भाई ए गोटे दुखद घटना ये क्षति केबे केही पूर्ण करें ओडिशार किछि दिन हम एमती दिगंत पुरुष जो मैंने ओडिया इंडस्ट्री को बंचे रखुते जहाँ ओडिया इंडस्ट्री से दिने दिने चली जाउछन्ति आओ जेते नुआ नुआ आगू जाऊे भी पुराणा को केबे भूली हबनी ये स्मृति ही रहिबे हृदय रहिबे हजार हजार गीत से करिसेंती हजार हजार गीत को निर्देशना देइछन्ति गाइछन्ति अभिजित मजुमदार सबुबले अमर रहिबे हृदय आ से जने मेलापी मनीष से जने हृदयवान मनीष चारिटी भी करती लोकों सेवा भी करती जे समस्ते गीत गाँति निर्देशना दियंती एवं चारिटी भूली जाती मोर मन अच्छी दिने कल्पना म्यूजियम रे गोटे गाड़ी लगे आम पैसा कलेक्शन करूँ कोरोना सी मत बहुत विकल डाकते अखिल आस आस लोक सेवा करने आमको टाइम दियो मुझू इन्स्पायर होती जे गीत गाइबा कला पैसा कमेवा पर भी जीवन अर्थ आउट किसी अच्छी जे लोक सेवा करवा तेणु सी सेमती मनीषटी अब सब मिष्टभाषी एवं जो क्या पैसा न था गोटे फिल्म करे कि असुविधा हुए दादा गोटे गीत करदे तो से सांगे सांगे सी कहते अखिल भाई राम भाई जी भी जा ना कहले भी सी सांगे सांगे साहाଯ୍य हाथ बढ़ाती एवं केवल गोटे पैसा को लेकिन अहंकार ना गोटे मानने एत मेला भी कारण से एत स्ट्रगल आसी से दुनिया को एत देखी कि निज जीवन स्ट्रगल लड़ी पारे यहीटा हूँ बहुत दुखर कथा माने शेष देखा शेष देखा मु गोटे पॉलिटिकल गीत करने जाइली से गीत सी ही म्यूजिक निर्देशन दौले आमे जस्ट देह खराब हबार मसे पूर्व मुझे देह खराब हबार बहुत मुझे एम्स को मुझे सब कलाकार साथी थाए मुझे सब जी कलाकार टी मो परिवार किसी असुविधा है मुझे ठिया राति अदारे दिन में सब छिड़ा थाए आज जेहेतु मु बाहर अच्छी मुझे जापारे मारी मो मन दुख बहुत माने मोर अंतर माने दुख आसूचे मो जापारे देखा करके देखी ह्यूमन सागर भी चलीगला बेले से पूरा राति दिन पर्यंत सकाळ पर्यंत उपस्थित थे सब क्षेत्र में मो परिवार भी भावे मो समस्त को माने मु बहुत भल पाए समस्त को मु केते फिल्म कली केते एक्टिंग कली कौन जानी मु जो क्षेत्र रहे मु जो लाइन आसी मु जो आसी से परिवार समस्त आम आम परिवार जमी मो घरे गोटे कि बापा कि भाई चलीगले मत व्यथित हुए मन मु रही पारे मुझे मनीष टे आज मो पाखे पहुंची पारूनी आपको धन्यवाद देवे जे आपण द्वारा मु माने लोक पाखे पहुंची पारुछि आपण द्वारा मु लोक किसी मो हृदय कथा कहि पारुछि मु आपण द्वारा मीडिया ही गोटे एमिति कथा जे आम हृदय कथा नहीं पहुंचे पारे मु एति कहबी जोड़ी दादा थांतु तार अमरात्मार सद्गति हो जे भल रुहतु भल मनीष अच्छे जोड़ी आत्मा अच्छी आशीर्वाद आम ओडिया इंडस्ट्री पर थाउ प्रथमे ह्यूमन सागर जीवा 3 मास भी हेनी एबे पुणी दादा चलीगले कौन कह भाई ओडिया इंडस्ट्री गोटे पर गोटे सुनाम धन्य संगीतकार माने चली जाउछंती ओडिया इंडस्ट्री पे कौन किछि अभिशाप लागि जाइछि कहि परबा ना अभिशाप ना आम एक्चुअली आम काम करला भितर आम शरीर को आम देखु ना केही एमती कि मु भी हो समस्त आम समस्त कथा कहउछंती जे समस्त सचेतन हवा दरकार समस्त रहे कि आम जो प्रोफेशन अच्छे आम सचेतन हो पारूनी आज कौटी चा पीलुनी काली चा बिस्कुट खाइलुनी कारण आम ओडिया इंडस्ट्री एत डेभलप है कि आमको गोटे डिसिप्लिन वे रखे पार कारण आम सब अल्प पैसा पाऊ अल्प काम पाऊ आम से राति 2 कल आस दौड़ी जाऊ ये आम छुआ पिला संसार करूँ किसी पैसा मिलगला आम चलीजु कि से खुशी राति अनिद्रा होकर आम कम करूँ आम मुख्य कारण हूँ आम जो ओडियार कलाकार भाई भौणी मैंने कम करूँ आमको रेस्ट मिलेनी रेस्ट न मिले कलाकार ए लिवर सिरोसिस रे पीड़ित होउछंती मेडिकल एडमिट होउछंती तापर तांकर देहांत हो जाउछि लिवर सिरोसिस ता प्राय समस्त पाखे देखा जाउछि जेटा कि लिवर सिरोसिस गोटे एमिति रोगटिए से सब आस्ते लिवर तो खराब हो सब ऑर्गन को नष्ट करे लिवर सिरोसिस पे आपण देखिए माने मद पीवा बेटाइम खाइबा आम भी पानी जो पीऊचे से पानी रे भी इनफेक्शन हुए बहुत खाली आम कहे आम गोटे कथा अच्छी जे लिवर सिरोसिस होगा मद पीले नष्ट होगा ना मद पीले तो शीघ्र नष्ट हुए अनियमितता गैस डायबिटीज बहुत जिनस थाए आम गोटे रोग को आम बहुत रोग घाटी हो जाऊ कलाकार मैंने आमर अनियमितता
ଯେ ଆମେ ନିୟମରେ ଚଳିପାରୁନୁ, ଆମର ଡିସିପ୍ଲିନ ନାହିଁ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ କାମ କମ ମିଳେ। ଆମେ ଯୋଉ ବିକଳ ମନୋଭାବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଇଥିରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉ। ସେଇ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ହେ ମଦ ପିଇକି ସେ ମରିଗଲା, ଏ ମଦ ପିଇକି ଲିଭରସିସ୍ ହେଇଗଲା, ଏ ମଦ ପିଇକି ତାର ଇଏ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଉଛନ୍ତି, ମନା କରୁନି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟଧିକ ବି ପିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାତି ଅନିଦ୍ରା କାମ କି ଆଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଯାନ୍ତି ନିଶା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ପିଉଥାଏ 10 କପ୍ ଚା ହେଇଯାଏ, ଦେହ ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେମାନେ ଯେହେତୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ବିତଉଛୁ, ସେଥିରେ ଆମ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କଳାକାର ମାନେ ଖାଲି ଆମେ ନୁହେଁ, ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଲା ଦାସକାଠିଆ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଯିଏ ବି ଆମେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନାଇଟ୍ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେହେତୁ କଳାକାର ଆମେ ମିଡିଆକୁ ଆସୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ କଳାକାର ମାନେ କଣ ଲିଭର ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କଳାକାର ମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, କଳାକାର ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମ ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ଆମର ଅନିୟମିତତା ହିସାବରେ ସବୁ ସେକ୍ଟର ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ଯୋଉମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ସଚେତନ ହବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସଚେତନ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ କହିବୁ ଆଉ କଣ। ଆମର ତ ବିଗତ ଦିନରେ କଳାକାର ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଜୟନ୍ତ ସାର୍, ଅଜିତ ସାର୍, ମୀର ଭାଇ, ହର ଭାଇ, ମୀନ ଭାଇ, ସବୁ ସେଇ ଆମେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇକି ଚାଲୁଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ସେଇ କଳାକାରରୁ ଜଣେ। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଶୃଙ୍ଖଳଟେ ହେଇପାରୁନାହୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଏଇ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ତ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କଣ ରହିବ? ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରହିବ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆଉ ତ କେହି କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇବୁ, ହୃଦୟରେ ରଖିବୁ, ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଗୁଣଗୁଣେଇବୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସଭା କରିବୁ। ଏବଂ ଏତିକି କହିବି ଆପଣ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କଳାକାର, ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କଳାକାର, ମୁଁ ନାହିଁ ଆଜି ମୋ କାମଟା କରିବାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ମୋ ଦାଦା ପାଖରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେବି। ଏ ଭଲ ପାଇବା ଅଗଣିତ କଳାକାର ମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ମୋର ଘରର ମ୍ୟାରେଜ ଚାଲିଛି, ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏଠୁ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଏତେ ଅନୁଭବ ହଉଛି ମତେ, ମାନେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି। ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତିକି କହିବି ଯେ କଳାକାର ମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାଦାଙ୍କ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗଲା ମାନେ ଦାଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି, ମୋ ଭାଉଜକୁ ଦେଖା କରିବି, ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଖା କରିବି, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଏକ ପରିବାର, ଆମ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଛିଡା ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ସେଦିନର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନେଇ ଏ ଦିନର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବା ବି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଏତିକି କହିବି ଯେ କଳାକାର ମାନେ ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହଉ। ସେ ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଅମର ରହିବ, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅମର ରହିବ। ତାଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ।